Halo teman-teman, kembali lagi di channel mainan Paman 123 teman-teman. Wow, lihat teman-teman, banyak mainan berlumpur teman-teman. Wow, widih, kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, widih, mari kita kumpulkan dulu teman-teman. Wow, widih, ini apa teman-teman? Wow, ada anak bebek kayaknya ini teman-teman. Widih, wow, ada 4 ekor teman-teman. Wow, widih, mobil apa ini teman-teman? Wow, wow, lihat teman-teman. Wow, berlumpur banget teman-teman. Widih, wow, ada mobil balap lagi teman-teman. Widih, apa ini teman-teman? Wah, anak ayam teman-teman. Wow, kayaknya ini bisa jalan teman-teman. Wow, kita coba teman-teman. Wow, jalan teman-teman. Wow, wih, mantap teman-teman. Wow, ini apa lagi teman-teman? Widih, wow, kita kumpulkan dulu teman-teman. Wow, widih, mobil apa ini teman-teman? Wow, mantap teman-teman. Kita kumpulkan dulu teman-teman. Wow, ada topeng teman-teman. Widih, ada pistol teman-teman. Wow, mantap. Mari kita bersihkan nih teman-teman. Wow, kita cari air bersihnya dulu teman-teman. Wow, kita siapkan air bersih dulu teman-teman. Wadidaw, wow, lihat teman-teman, ada topeng Batman teman-teman. Widih, wow, pistol apa ini teman-teman? Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Wow, ini pistol TNI teman-teman. Widih, wow, bunyi teman-teman. Widih, mantap teman-teman. Wow, wow, apa ini teman-teman? Widih, ini kayaknya mobil apa ini teman-teman? Wow, ini mobil alat pemasangan PLN teman-teman. Wadidaw, mantap teman-teman. Widih, udah bersih teman-teman. Wow, kita lanjut lagi teman-teman. Wow, mobil apa ini ya teman-teman? Widih, mantap teman-teman. Mobil periskuit teman-teman, truk pemadam teman-teman. Wadidaw, kita lanjut lagi teman-teman. Wow, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Wow, bersih teman-teman. Widih, ini mobil truk tangki teman-teman. Wow, mantap. Kita lanjut lagi teman-teman. Widih, ini mobil pembalap teman-teman. Wow, bersih teman-teman. Widih, wah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini mobil pembalap juga teman-teman, warna merah. Wow, kayaknya ini mobil racing Lamborghini teman-teman. Widih, wow, ada bebek teman-teman. Widih, wow, wow, bunyi teman-teman. Wow, wow, ada kuning, ada hijau teman-teman. Wow, ada 2 lagi teman-teman. Widih, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Wow, 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 bunyi teman-teman. Widih, warnanya ada hijau juga ada warna kuning teman-teman. Wow, ini kayaknya kembar teman-teman.
Widih, mantap. Lihat teman-teman, udah bersih semua teman-teman. Wow, sampai di sini dulu video mainan Paman 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.